السلام علیکم جی، میں ہوں آپ کا میزبان میاں طاہر محمود۔ آج میں آپ کو اکاڑا شہر کا ایک اور نیا جو سپورٹ کمپلیکس اور پارک جو ہے وہ میں آج دکھانے جا رہا ہوں، جس کا نام ہے حبیب جالب پارک اینڈ سپورٹس کمپلیکس میونسپل کمیٹی اکاڑا۔ یہ بھی تیاری کے آخری مراحل میں ہے، تو آج میں آپ کو اس کی دکھاتا ہوں۔ یہ ریسیپشن کا کمرہ ہے، تو بہت ہی خوبصورت اور عمدہ جو ہے یہ گیٹ سے اندر داخل ہوتے ہی بہت اچھی ماربل کی ٹائل لگا کر اس کی سیڑھیاں بنائی گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیں بہت خوبصورت ایک یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، جیسے کہ پلاٹ سا بنا دیا گیا ہے۔ تو یہاں پر گھاس لگا دی گئی ہے اور خوبصورت یہ پودے لگا دیے گئے ہیں۔ یہ لائٹس لگانے کے لیے بھی جگہ کا انتظام کیا گیا ہے۔ تو میں آج آپ کو دکھاتا ہوں۔ تو یہ اس کا 6 ماہ کا عرصہ ہے، تو اس کی جو مالیت ہے وہ میں آپ کو آخر میں بتاؤں گا کہ اس پہ تخمینہ لاگت جو ہے وہ کتنا آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ خوبصورت ٹف ٹائل لگا دی گئی ہے، خوبصورت پودے لگا دیے گئے ہیں، بہت اچھی تفریح کا یہ 5 4L کا علاقہ ہے۔ تو یہ 5 4L کے نام سے یہ پارک جو ہے وہ بنا دیا گیا ہے۔ یہاں پر واک کرنے کے لیے اچھی سی ٹف ٹائل لگا کر گھاس بھی لگا دیا گیا ہے، بہت خوبصورت جو ہے وہ کام ہو رہا ہے۔ تو یہ کمپلیکس سپورٹس کمپلیکس، یہاں پر ایک اچھا گراؤنڈ بن رہا ہے کھیلوں کے لیے، بہت اچھا دیکھیں یہ کام ہو رہا ہے۔ تو اس کی یہ بھی آخری مراحل پہ تیاری کے آخری مراحل پہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیں وہ سیڑھیاں بنا دی گئی بیٹھنے کے لیے، بیٹھ کے فٹ بال یہ میچ دکھایا جائے گا، میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ تو ابھی ٹریکٹر سے یہ کام ہو رہا ہے۔ اس میں بھی 2 کنویں بنا دی گئے ہیں، جو پانی کا بارش کا پانی یا کوئی بھی یہاں پہ پانی آئے گا تو اس کو کیسے نکالنا ہے، تو وہ یہاں پر وہ کنویں بنا دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں آپ کو دکھا رہا ہوں ابھی یہ ایک گراؤنڈ کا منظر جو ہے وہ دکھانے لگا ہوں میں آپ کو۔ یہ ترقیاتی کام اکاڑا میں یہ بہت اچھے ہو رہے ہیں۔ تو یہ بھی ایک شہریوں کی بنیادی حقوق میں سے ایک کھیلوں کا جو ہے کھیلوں کے فروغ میں یہ بھی بہت اچھا ضلع انتظامیہ کا پنجاب حکومت سے اور بھی جو متعلقہ ادارے کی کاوشوں سے یہ جو گراؤنڈ بنایا جا رہا ہے کھیلوں کے لیے، تو کھیلوں کے فروغ کے لیے بہت اچھا ہے۔ نوجوانوں کے لیے کھیلنا بہت اچھا ہے۔ وہ کھیل کود میں حصہ لیں گے تو وہ دوسری جو برائیاں اس سے خاص طور پر بچیں گے۔ یہ دیکھیں یہ بیٹھنے کے لیے خوبصورت جگہ بنائی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک طرف یہ ہے، یہ سارا گراؤنڈ ہے، اس کے سامنے وہ بنا دی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ بھی بہت بڑا کنواں بنایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ بہت بڑا گراؤنڈ بنا دیا گیا ہے۔ کنویں جو ہے وہ 1 2 3 بنا دیے گئے ہیں۔ تو اچھا کام ہو رہا ہے۔ جیسا کہ شہر میں اور بھی پارکس بن رہے ہیں، تو مزید بہتری کی طرف، خوبصورتی اور بہتری کی طرف بھی ضلع انتظامیہ گامزن ہے۔ تو یہ ایک بہت احسن اور اچھا اقدام ہے کہ یہ سپورٹس بھی ایک کمپلیکس بھی بن رہا ہے اور یہاں پر پارک بھی بن گیا ہے۔ دونوں چیزیں جو یہاں پر شہریوں کو میسر ہوں گی۔ کھیلوں کے لیے بھی جو صحت کے لیے بہت اچھی مفید ہے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی مٹی پڑی گراؤنڈ کی مینٹین ہونے جا رہی ہے، بالکل گراؤنڈ صاف ستھرا بنا دیا جائے گا۔ ٹریکٹر لگا ہوا ہے، کام کر رہا ہے۔ تو آپ کو اور بھی کچھ دکھاتے ہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ یہ ٹریکٹر کام کر رہا ہے، تو بہت اچھا گراؤنڈ بنے گا بچوں کو کھیلنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اس میں گھاس وغیرہ لگے گی اور یہ پانی کے لیے کنویں بنا دیے گئے ہیں۔
पूरे ग्राउंड में 3 कुएँ बनाए गए हैं, जो भी बारिश का पानी होगा वो इनमें आएगा, ग्राउंड में पानी नहीं खड़ा होगा, ठीक है। तो ये ऐसे 3 बड़े कुएँ, एक वो बना दिया, एक उस तरफ बनाया गया है, और सबसे बड़ा कुआँ ये होगा जहाँ पर पानी इकट्ठा होगा सारा, जहाँ फिर उसका सीवरेज का निज़ाम, जो निकासी का सामान है, पानी है जो निकासी का, वो यहाँ से वो पाइप बहुत बड़ा लगा दिया गया है, यहाँ से पानी निकल जाएगा। ये बहुत बड़े दरख्त लगा दिए गए हैं, वॉक करने के लिए बहुत बड़ा ट्रैक बनाया गया है। इस ग्राउंड के चारों तरफ जो है ना, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं आपको दिखाता हूँ कि ये ग्राउंड के चारों तरफ जो है ना ट्रैक बना दिया गया है, वॉक के लिए शहरी इसमें वॉक कर सकेंगे चारों तरफ, ठीक है। तो बड़ा ज़बरदस्त ये पार्क तैयार हो रहा है, तो ये शहरी इससे खूब इस्तेफ़ादा मुस्तफ़ीज़ होंगे। और मेरी शहरी से जब बात हुई तो उनका ये कहना था कि ये हुकूमत का बहुत अच्छा इक़दाम है, ज़िली इंतज़ामिया का भी, सियासी शख्सियात का भी, और जिसने ये फ़ंड मुहैया किया है उनका भी, उनका अच्छा इक़दाम है। तो बस ये कुछ देर तक, चंद दिनों तक या कुछ महीने तक मेरा ख़्याल में ये भी ओपन हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छा ट्रैक बना दिया गया है, ये देखें, ठीक है। दरख्त चारों तरफ दरख्त लगा दिए गए हैं, लाइट से अभी लगाने वाली जो है उनके खंभे जो हैं वो लग जाएंगे। तो पहले यहाँ पर मवेशी मंडी होती थी, उसको साथ अलहदा कर दिया गया है। तो ये देखें, ये कितना प्यारा खूबसूरत मंज़र है, 2 गेट लगा दिए गए हैं, ठीक है। इनर आउट का जो गेट है, तो यहाँ पर कुछ भी बैडमिंटन खेली जा सकती है, बास्केटबॉल खेली जा सकती है इस ग्राउंड में जो बना हुआ है, ठीक है। तो और क्या चाहिए शहरियों को, तो पानी के लिए ट्यूबवेल लगा दिए गए, इस ग्राउंड में ट्यूबवेल लगेगा, ये पानी का सिस्टम है, पानी का निज़ाम चल गया है, ठीक है। तो आज मैंने ये शहरियों को सोचा दिखाऊं कि आपके लिए एक बहुत अच्छा और ख़ूबसूरत ग्राउंड जो है ना वो तैयार हो रहा है। वैसे तो उधर स्टेडियम भी है और फुटबॉल स्टेडियम भी है, लेकिन पार्क जो दोनों चीज़ें इकट्ठी यहाँ पर मैसर होंगी शहरियों को। और ताज़ा आबोहवा, ताज़ा हवा, क्या बात है, क्या मंज़र पेश कर रहा है। तो मैं इसका आपको आखिर पे तखमीना लागत भी बताता हूँ कि ये कितना इसमें तखमीना लागत आ रहा है। 6 माह का ऐसा, इसके 6 माह के अरसे में मुकम्मल होना था, तो मेरा ख़्याल है अभी वो महीना आधा, ये 2 महीने रह गए हैं इसके कंप्लीट होने में। बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। अब मैं वापस आ रहा हूँ, ठीक है। एक दफ़ा फिर ये आपको ये ग्राउंड दिखाता हूँ मैं। ये देखें क्या मंज़र पेश कर रहा है, ये दूर दराज तक देखें आप, ठीक है। तो ये बाहर निकले का खूबसूरत मंज़र है। ये देखें जी बाहर आ गया, ठीक है। ये बिल्कुल साथ GT रोड वाक़ है। यह मैं बाहर निकल आऊँ, इसकी तखमीना लागत जो है 14 करोड़ रुपए है। ये पार्किंग के लिए अच्छी जगह बनाई गई है, बाहर जो कॉम्प्लेक्स में आने वाले लोगों के लिए गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की पार्किंग बना दी गई है। क्या आप देख रहे हैं, ठीक है। 14 करोड़ रुपए की लागत से ये तैयार हो रहा है। कैसा मंजर पेश कर रहा है। अगली खबर तक के लिए, अगली स्टोरी तक के लिए अपने मेज़बान मियां ताहिर महमूद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। हबीब जालो पार्क एंड स्पोर्ट कम्प्लेक्स से म्यूनसिपल कमेटी उकाड़ा से इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान मियां ताहिर महमूद को। अल्लाह हाफ़िज़।